Welcome back to Spoken English. Concept of contractions. Easy to speak English. Part 3. Contractions in spoken English. We use contractions not only in spoken English but also in written English at the time of need. केवल कथित इंग्राजी नुहे आवश्यक समय लिखित इंग्राजी में contractions व्यवहार करूँ. Concept of contraction, that is a general idea about contraction. It's nothing but a process of becoming smaller. Contraction means to contract. To contract means to make smaller or shorter. And that is what we do when we form contractions. The meaning of contraction in Odia is Sankochana. Its antonym, that's opposite, is expansion, which means prasarana. Some ladies use rubber bands while bending their desired portion of hair just after combing the head. It keeps the hair tight after being stretched. This is the theory of contraction and expansion based on the property of an elastic body. Where do we notice contractions? Where do we notice contractions? आमे संकोचनकु केउठारे लक्ष्य करू. Several instances and phenomena can be elicited out here based on various branches of science. विज्ञानर विभिन्न शाखा उपर आधार करी अनेक उदाहरण एवं घटना एठारे बाहर करा जाय परिबो. जेपरि फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन अर्थात मांसपेशी संकोचनर शारीरिक विज्ञान. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस, दैट्स व्हाट हैपेंस इन बायोलॉजी. जन्म प्रक्रिया समय गर्भाशयर संकोचन. नेक्स्ट, a hot glass tumbler cracks when placed under cold water. What science says? थंडा पानी तले रखिला बेले एक गरम ग्लास टम्बलर फाटी जाए. नेक्स्ट, a phase of the business cycle in which the economy as a whole is in decline. What economics says? अर्थात व्यवसाय चक्र एक पर्याय जो अर्थनीति समुदाय भाव में ह्रास पाउछि. नेक्स्ट, concrete expands slightly as temperature rises and contracts as temperature falls. What expands and contracts? Next, relaxation training in physical education to reduce levels of pain, anxiety, stress or anger. अर्थात आराम प्रशिक्षण जंत्रणा चिंता चाप किंबा क्रोधर स्तर ह्रास करने. नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ बॉडी वॉल्यूम इन रिस्पॉन्स टू ड्राई कंडीशन. व्हाट हैपेंस इन बॉटनी एमंग सकुलेंट एंड कैक्टस प्लांट्स. अर्थात शुष्क अवस्थार प्रतिक्रिया रे शरीर परिमाण ह्रास जहाँ उद्भिद विज्ञान रे घटे. नेक्स्ट, ए कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इन मैथ्स. संकोचन मैपिंग गणित रे. नेक्स्ट, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स लेंथ. व्हाट हैपेंस इन फिजिक्स. अर्थात गति करुथिबा वस्तुर दैर्घ्य संकोचन. When an object is moving, its length shrinks in the same direction as its velocity. This is called लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. अर्थात जेतेबेले कौनसी वस्तु गति करुथाए यार लंब वेग सहित समान दिगरे ही संकुचित हुए याकू दैर्घ्य संकोचन कहा जाए. द लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड टू बी शॉर्टर दैन इट्स एग्जैक्ट लेंथ व्हिच इज द लेंथ एज मेजर्ड इन द ऑब्जेक्ट्स ओन लेस्ट फ्रेम. एक चलप्रचल वस्तुर दैर्घ्य यार सठिक दैर्घ्य ठारू छोट होगापाई माप करा जाए जहाँ दैर्घ्य वस्तुर निजस्व विश्राम फ्रेम रे माप करा जाए. नेक्स्ट, एपर अनेक गुड़िए अच्छी कॉन्ट्रैक्शंस इन इंग्लिश ग्रामर. Contractions in English grammar. Contractions are most commonly used in spoken English. These are associated with casual conversation. Prolific writers use contractions when writing dialogue and documenting speech. Contractions are informal shortcuts we often take in our everyday speech. For example, don't spit on the floor. Instead of saying do not spit on the floor, we can say don't spit on the floor. Similarly, we can say don't misuse your time instead of saying do not misuse your time. And also we can say what's your name instead of saying what is your name. एठारे do not रो शॉर्टकट बा contraction don't और what is रो contraction what's.
These contractions are used in a informal writing when we want our writing to reflect our way of speaking. In formal writing, however, it's best to avoid contractions. A contraction is a certain form of a word or group of words that omits certain letters or sounds. In most contractions, an apostrophe represents the missing letters. Different kinds of contractions. Subject pronoun plus verb. Subject pronoun plus be verb. I am, you are, he is, she is, we are, they are, it is. ଆମେ ଏହିପରି ଭାବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା am, you are, his, she is, where, they are, its. he is ଏବଂ he has କୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା his. Subject pronoun plus have. I have, you have, he has, she has, we have, they have, it has. याकू आम यहीपरि भाव में कंट्राक्शन करिपरिबा have, you have, his, his, we have, they have, we have. Subject pronoun plus will. मोडाल shall एवं will को आम गोटाए प्रकार कंट्राक्शन करिपरिबा जेपरि I shall, I will की I will. सेपरि will, he'll, she'll, we will, they will, it will. It will or it shall को आम it will भावे कहि परिबा. Subject pronoun plus would or had. I would एवं I had को आम गोटे प्रकार कंट्राक्शन करि परिबा आई परे apostrophe दे डी लेखि कहि परिबा aid. सेपरि would, he'd, she'd, we'd, they'd, it'd. Verb plus not. आमे एहीपरि भाव में कहि परिबा isn't, aren't, wasn't, weren't, won't, wouldn't. Can't, couldn't, don't, didn't, hasn't, haven't, hadn't. Shouldn't, mustn't, needn't, shan't, mightn't, oughtn't. Interrogative adverb contractions. When asking any question, we generally use as follows. What is, what has एवं what does को आमे गोटाए प्रकार कंट्राक्शन करि परिबा जेपरि what's. As for example, what is the matter आमे कहि परिबा what's the matter. What has been done, what's been done. What does he do for a living, what's he do for a living. Interrogative adverb contractions with WH words. What is, what has, what does को आमे what's भाव में, what are को what are, what have, what is, what day. Which, who has को whose, where, will, would, who have. एवं आउ केतोडे रहिला when, where, why एवं how को लागिकरी एपरि भाव में दर्शा जाइछि. आपण माने ए टेबुलटा देखि जानि परिबे आउ अति सहज जेपरि once, where, when, when, where, where is, where, where, where एपरि भाव में आपण सबकिछि डिटेल्स देखि पारिबे एवं कहि पारिबे. मिसलेनियस कंट्राक्शंस. देयर इज, देयर हैज को आमे देयर्स कहि परिबा. सेहि परि देयर विल, देयर शैल को देयर विल, देयर वुड, देयर हैड को देयर हैड, दैट इज, दैट हैज को दैट्स, दैट विल को दैट विल, दैट वुड को दैट. could have, should have एवं would have, might have, must have को एपरि भाव में आमे कंट्राक्शन लिखि परिबा एवं कहि परिबा. देखंतु नेक्स्ट सम मिसलेनियस कंट्राक्शंस.
लेटस को लेट्स, मैडम को मैम, ओवर को और, एवर को यार, नेवर को नर, ऑफ द क्लॉक को क्लॉक, एंड को एन, ओल्ड को ऑल, इट वाज टी वाज, इट इज टीज, लिटिल लेल, कॉमन कॉमन. Let us know some funny facts. What is the shortest complete sentence in the English language? Answer: I am. What is the most resourceful single letter word? I. How many alphabets are there in English? Only one. How many contraction words are there in English? Answer: there are a little over 90 standard contractions. Dear valued viewers, please watch ahead. Identify yourself. ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନର କଥିତ ଇଂରାଜୀ ସ୍ୱାଦ ଯେ ଅପୂର୍ବ ଅଟେ, ମାତୃଭାଷା ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋଡ଼ିଲେ ଦୁନିଆ ହେବ ନିକଟେ, ଦୁନିଆ ହେବ ନିକଟେ. ଯେ ସନେ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଟି ଅବଶ୍ୟ ଯେ ଲୋଡ଼ା ପ୍ରଗତି ପଥକୁ ଚାହିଁ, ପ୍ରଗତି ପଥକୁ ଚାହିଁ, ପ୍ରଗତି ପଥକୁ ଚାହିଁ. ସରସ ସୁନ୍ଦର ମନଟି ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣେ ଧ୍ୟାନ, ଆଲୋକ ଦେଖାଏ ସାରା ଜଗତକୁ, ହୁଏ ସେ ଆଦର୍ଶ ଜନ, ହୁଏ ସେ ଆଦର୍ଶ ଜନ. ଯଦିଓ ବ୍ରିଟିଶ କରାଇ ଅତେ ଥିଲା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭାରତ ଦିନେ, ତା ଭାଷାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କଲେ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆମେରିକା ଅଭିଯାନେ, ଆମେରିକା ଅଭିଯାନେ. ଚିକାଗୋ ସହରେ ଚମକିଲା ବିଶ୍ୱ, ଚିକାଗୋ ସହରେ ଚମକିଲା ବିଶ୍ୱ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବାମ୍ଫେ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ତେଜସ୍ୱୀ ଭାଷଣେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଭା କମ୍ପେ, ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଭା କମ୍ପେ. ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଅଟଇ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଅହଂ ଭାବ ଦୂର କର, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଅଟଇ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଅହଂ ଭାବ ଦୂର କର, ଊର୍ଜା ସଂଗଠନେ ସକ୍ରିୟ ଯେ ହୋଇ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର. ପିତା ମାତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନକରି ଚୁନା, ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ଆୟତ୍ତ କରନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଚାଳନା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଚାଳନା. ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷ ଦେଖ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ଯାହାର ଯାହା, ଅକାରଣେ କିବା ନିଜ ସମୟର ଅପଚୟ ହେବା ସାହା. ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରୀଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ତୁମେ ନିଜକୁ ହୀନ ନ ଭାବି, ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ସଦା ରଖିଥାଅ ଗ୍ଲୋବାଲ ପୃଥିବୀ ଛବି, ଗ୍ଲୋବାଲ ପୃଥିବୀ ଛବି. 26 ଅକ୍ଷର ଇଂରାଜୀର ଭାଷା କାଗଜ କଲମେ ଥାଇ, ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷିତା ବୋଲାଉଛ ତୁମେ କାମରେ ଦୂରେଇ ଦେଇ, କାମରେ ଦୂରେଇ ଦେଇ. ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଏହା କେତେ ସହାୟକ ଜାଣି ଅଜଣା ନ ହୋଇ, ଜାଗି ଉଠ ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ, ଜାଗି ଉଠ ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ, ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ, ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ, ତୁମେ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ. Dear viewers, thanks for watching. Happy New Year 2022.